अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। ये यहाँ मैं इधर आया हूँ पीसी होटल में अपने बर्थडे के प्रोग्राम के सिलसिले में। तो इधर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, थोड़ा सा वो भी दिखाऊँगा बाद में अगली वीडियो में। तो फ़िलहाल ये है कि सबसे जो बड़ी ख़बर है ना वो ये है कि जनाब ये जो इस वक्त दंगा फसाद शारा दस्तूर पे हो रहा है ना, इससे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? आप देखें तो इससे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो है वो इतला आई है कि लीबिया में एक और चौथी कश्ती जो है वो डूबी है और जिसमें 65 अफराद मौजूद थे, 65 और उसमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की थी। बड़े अफसोस की बात है, देखें कि जनाब अली किस तरीके से ये चौथा वाक़या वो बता रहे हैं कि बड़ा वाक़या है चौथा। और इसमें जो है वो अभी इसका कोई तदारुक नहीं हुआ। FIA के भी लोगों को तब्दील किया गया, लेकिन फिर भी कोई इसमें जो है ना वो कार्रवाई नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया है। अभी इसकी ये इब्तदाई मालूमात हैं। अभी इसका देखना ये है कि इसमें से कितने पाकिस्तानी थे। और डॉक्टर साहब को मैंने कैच कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक। बड़े लंबे सफ़र करके आ गए हो तुम, हैं जी? अच्छा जी, तो ये जो आपको बताया है सिलसिला, ये फिर इसमें अभी पता चलेगा कि कितने पाकिस्तानी थे और कितने मज़ीद लोग हैं, उनका भी हमें ख़बर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है। मैं इधर मेरे हाल कहीं खड़े होकर ना आपसे बात करूं, लेकिन नहीं, खड़े होकर नहीं बात, ये करीब ऐसे ही होगा जी। तो मेरे मेहमान भी आना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये है कि जो इस वक्त दंगा फसाद हो रहा है इस्लामाबाद में, और आप यकीन करें, आप तकरीरें सुन लें, उसमें खड़े हैं जनाब मुनीर मलिक साहब खड़े हैं, सारे PTI के जो है ना वो खड़े हैं और वो सीधा नाम ले रहे हैं कि जनाब हम मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। कौन सी मिलिट्री कोर्ट? वो नहीं जो आपके जहन में है, वो तो केस लगा हुआ है ना, ये नहीं। वो कहते हैं ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी है ना, सुप्रीम कोर्ट, ये मिलिट्री कोर्ट है, इसको हम नहीं मानते और ये फैसले भी हम नहीं मानते और चलने भी नहीं देंगे। डी चौक में वो इकट्ठे हो गए। पहले वो दूसरे रोड पे थे, उनको रोका गया, फिर वो टपते टपाते जो है वो आ गए हैं डी चौक। वहाँ उनका क्या प्रोग्राम है ये बाद में पता चलेगा। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है उसको ये रोकने के लिए आए हैं। तो उसमें ख़ुद बैरिस्टर गोहर जो है वो मीटिंग में चले गए हैं, अली ज़फ़र जो सेनेटर है वो मीटिंग में चले गए हैं, जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं, आपको पता ही है। और बाहर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद अंदर मीटिंग में वो चले गए हैं, ठीक है? वहाँ वो वोट भी कास्ट करेंगे, इनके अगर जिस हवाले से भी वोट उन्होंने कास्ट करनी है। तो भाई बाईकाट करना है तो फिर पूरा करो। ये तमाशे तो ना बनाओ तुम, तमाशे तो ये वाले तमाशे चल रहे हैं। ये अभी देखना ये है कि इसको मज़ीद ये कैसे चलाएँगे और किस तरीके से वो करेंगे, ठीक है? सूरत हाल ये है जी कि डी चौक में ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखना है कि वहाँ पे इनका अगला लाए अमल क्या है, ठीक है? और सीधी गालियाँ दे रहे हैं आसम मुनीर को, मिलिट्री को, फ़ौज को, सारा गालम गलोच हो रही है। और वो कह रहे हैं कि जनाब अली ये हम ये नहीं होने देंगे। अब देखें ना, ये तो कोई बात नहीं ना, इस तरीके से तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। एहतजाज का क्या तरीका है? मुहज़्ज़ब मुल्कों में क्या तरीका है वही अपनाओ। आप वकील हो, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? और वकीलों में से 90% वकील एहतजाज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, KPK बार कौंसल का भी आ गया है कि जनाब अली हम इस एहतजाज में शामिल नहीं हैं। पंजाब बार कौंसल है और पाकिस्तान बार कौंसल है, सिंध बार कौंसल है, बलूचिस्तान बार कौंसल है, हाई कोर्टें हैं सारी। तो इन सब ने ये कह दिया है कि हम इस एहतजाज में जो है वो शरीक नहीं होंगे।
لیکن اس کے باوجود بھی یہ گالم گلوچ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب کل کو اگر یہ ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم بے قصور ہیں, نہیں نا کہہ سکتے. ابھی میں ایک وہ وکیل کی بات سن رہا تھا, اس نے سیدھا کہا ہے کہ ہم جی عاصم منیر صاحب اور یہ ملٹری کورٹ اور فوج اور یہ ہم نہیں مانتے, یہ سپریم کورٹ بھی اس وقت فوجی عدالت ہے, یہ فوج کی عدالت ہے, یہ سویلین کی عدالت ہے ہی نہیں. ٹھیک, اب ادھر آنسو گیس اور کل کو یہ ہو جائے, اب انہوں نے انتظام تو کرنا ہے پورا. ویسے ان سے ہوگا کچھ نہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. اب بھی آپ کو اطلاع آ جائے گی کہ جناب فلانے 8 جج کا تقرر ہو گیا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی 9 ججوں کا حلف ہو گیا ہے نا, تو 4 کا اگلے ہفتے ہو رہا ہے, 13 یہاں پہ ہیں, یہاں اور بھی سیٹیں خالی پڑی ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو غنڈہ گردی ہے اس کے آگے حکومت ڈٹ کے کھڑی ہے, اور ان کا جو ہے وہ یہ نہیں چلے گا, کوئی بھی ان کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, یو اے ای میں. ٹھیک, تو ہر دل عزیز دوست اور ڈاکٹر صاحب آ گئے نا جناب, ڈاکٹر فرق صاحب, ویلکم پاکستان سر. بڑی بڑیاں سیر پوری دنیا دیا سیراں کیتیاں نے. اور سر جی سیراں کی کرنیاں اخیر تے اپنے ٹکانے چ آنا ہوندا نا چھجو دے چبارے. ہاں جی, لیکن تسی جڑی مینوں سیر دسی ہے میں سن کے ہی تھک گیا. ایڈے ملک تسی دسے نے کہ میں سن کے تھک گیا. اچھا سر, میں عوام تک ایک پبلک میسیج تہاڈا پہنچانا چاہنا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا جی گلشن راوی میں کلینک ہے اور بہت ایکسپرٹ ہیں, تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہ دوست بنے ہیں. سر شوگر کے حوالے سے جو کچھ آپ تھوڑا سا کل مجھے بتا رہے تھے, پبلک کے لیے ذرا بتائیں شوگر کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور اس کا کیا مطلب اس سے کیسے بچا جائے. اچھا, پہلی تو میں وضاحت کر دوں کہ میں ایکسپرٹ کسی چیز کا نہیں ہوں. ہاں جی. میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میری خصوصی دلچسپی ہے کہ آج کل کے جو بہت عام امراض ہیں ان میں ان میں سے شوگر سر فہرست ہے. آپ کو اپنے گھر میں, کام کی جگہ پہ, ارد گرد میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جائے گا. بلکہ یوں سمجھیے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دا کیپٹل آف ڈائبٹیز. کیپٹل آف ڈائبٹیز, اتنے لوگ ہو گئے شوگر کے. currently it is India and you know India and Pakistan ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ circumstances ہیں وہ same ہیں. ہاں. So this is also the capital of diabetes. Reason لنچ کا ٹائم ہو گیا, کھانے کا ٹائم ہو گیا. نو, کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو حقیقتاً بھوک لگے. ہاں جی, اور جب کھائیں تو براہ کرم جو لوگ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں یا جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں لیکن حقیقتاً ہمیں وہ کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک گندم ہے اور گندم سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں. نمبر 2 پہ ہے چاول, اور چاول سے بنی, اب کو بندہ کہ جی میں چاول نہیں کھاتا میں بریانی کھا لیتا ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا. اور چینی سے بنی ہوئی جس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور چینی کے اندر گڑ بھی شامل ہے, شکر بھی شامل ہے, براؤن شوگر بھی شامل ہے. کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ براؤن شوگر کی کوئی بات نہیں, اس کے اندر صرف اتنا فرق ہوتا ہے. آپ وکیل ہیں تو اگر ایک مجرم میں 10 اس نے جرم کیے ہیں تو دوسرے نے 6 کیے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے. تو ان 3 چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اس کے علاوہ اتنی چیزیں ہیں کھانے کی کہ آپ گن نہیں سکتے, ان گنت چیزیں. ہاں جی. اب اگر کسی کو یہ مسئلہ, یعنی کہ چاول, گندم اور چینی. ٹھیک ہے جی, چاول, گندم, چینی, پرہیز, تو آگے وہ کرے کیا سر؟ اس کے علاوہ میں نے بتایا نا ان گنت چیزیں ہیں. نہیں, وہ تو اور آگے پرہیز کیا کرے جو شوگر ہو جائے تو. اگر ہوگی نا شوگر تو شوگر کو پیدل چل کے اپنے پاؤں کے نیچے کچلنا ہے. یہ بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے. پیدل چلنے کی جگہ بھی بہت کم ہے, لیکن آپ اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کریں. کچھ نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلاتے رہیں. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی پاؤں ہلائیں گے نا جس طرح آپ چل رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ کے مسل شوگر کو اس
जला के तो आपका खून में जो उसका लेवल है वो नॉर्मल कर देंगे। ठीक। दूसरी चीज़ होती है कि जिस दिन जिस मरीज़ को शुगर हो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसका दिल उसकी छाती और सीने से निकल के अब उसकी टांगों में आ गया। वाह वाह वाह। टांगें चलेंगी तो दिल चलता रहेगा। वगरना मेरा ये दावा है, कोई आप ऐसा मुझे मरीज दिखा दें कार्डियोलॉजी में या दिल के ऐसे या दूसरे अस्पतालों में कि जो बगैर शुगर के वहाँ पहुँचा हो। अगर कोई इक्का दुक्का होगा तो उसके पीछे भी बड़ी वजूहात शुगर होंगी। की वजह से ही हार्ट अटैक और सारे। और ज़्यादा अगर उसके ऊपर कोई स्मोकिंग भी करता है या अल्कोहल इस्तेमाल करता है, परहेज़ नहीं करता है, चिकनाइयाँ ज़्यादा खाता है, तो फिर तो वो खुद अपने लिए ये सारी बीमारियाँ पैदा कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा है 3 चीज़ों से डॉक्टर साहब ने मना किया है, गंदम, चावल और चीनी। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी शुगर अगर आपको हो गई है। और वो कर रहे क्या है, वाक वाक वाक। ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।